सैफ अली खान ने कहा उन्हें धर्म से लगता है डर। सैफ अली खान ने कहा वो रियल लाइफ में है एग्नोस्टिक। So I don't follow any religion per se because my father once told me when I was 4 years old, if you want to do good in life, you don't need to go to a church, temple or a mosque. My mother is Hindu, my father is Muslim. Okay, मैं अपने आप को इंसान बुलाता हूँ, human being. मेरी बीवी जो है हिंदू है, मैं मुसलमान हूँ और मेरे जो बच्चे हैं वो हिंदुस्तान हैं। जब वो स्कूल गए तो स्कूल में वो भरना पड़ता है कि रिलीजन क्या है, कि पापा हम कौन से रिलीजन के हैं। तो मैंने उसमें ये लिखा कि हम इंडियन ही हैं यार, कोई रिलीजन नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हसीब शफकत और आप देख रहे हैं हसी टीवी। खुद को सिर्फ अपने नाम की वजह से मुसलमान कहलवाने वाले आपके बॉलीवुड हीरोज जिन्हें देख देख कर आपका बचपन और जवानी गुजरी, दरअसल मुसलमान है ही नहीं। जी हाँ, और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, बल्कि ये खुद को ना ही मुसलमान कहते हैं और ना ही इनका कोई अमल मुसलमानों वाला है, बल्कि अपने आसपास के लोगों और समाज को खुश करने के लिए उन्होंने या तो बुत परस्ती को अपना लिया या फिर मुलिद बन चुके हैं जो किसी खुदा पर यकीन नहीं रखते, या फिर एग्नोस्टिक यानी ऐसे लोग जो कि मानते हैं कि खुदा की ज़ात तो कहीं पर मौजूद है मगर किस मज़हब का खुदा सच्चा है इस बारे में कंफ्यूज हैं। हम लोग दुनिया में रहते हुए किसी भी शख्स को जन्नती और जहन्नमी होने का सर्टिफिकेट नहीं दे सकते, बल्कि ये अल्लाह का इख्तियार है कि जिसे चाहे तो अनगिनत गुनाहों के बावजूद बख्श दे या फिर सारी ज़िंदगी नेकी के अंदर गुजारने वाले को एक छोटे से गुनाह पर पकड़ ले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह तालीम दी है कि हम किसी शख्स के ज़ाहिरी अमाल को देखकर ही कोई ओपिनियन दे सकते हैं, जिसकी सबसे अच्छी मिसाल ये है कि उसामा बिन जैद जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह बोले बेटे जैद बिन हारसा के बेटे थे, उन्होंने एक बार एक जंग के अंदर एक ऐसे शख्स को कत्ल कर दिया जो कि इनकी तलवार के नीचे आते ही कलमा पढ़ने लगा। यानी उसामा बिन जैद के मुताबिक उस शख्स ने मौत के खौफ से कलमा पढ़ा, वो असल में मुसलमान नहीं हुआ बल्कि मौत के खौफ की वजह से उसने ज़ाहिरी तौर पर कलमा पढ़ लिया। मगर उसामा बिन जैद को कई दिन तक ये बात बेचैन करती रही और आखिरकार वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और सारा वाक़या उनसे बयान किया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह तमाम वाक़या सुना तो सख्त नाराज़ हुए और फरमाया कि जब इसने कलमा पढ़कर खुद को मुसलमान कर लिया था तो क्या ज़रूरत थी उसको कत्ल करने की। उसामा बिन जैद ने कहा कि ऐ अल्लाह के रसूल, उसने खौफ की वजह से ऐसा किया। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि क्या तूने उसका दिल चीर कर देख लिया था कि उसके दिल में क्या है। उसामा तू क्या करेगा जब क़यामत के दिन वो कलमा पढ़ता हुआ अपनी कब्र से निकलेगा और तुम्हारे खिलाफ गवाही देगा। उसामा तू क्या करेगा, उसामा तू क्या करेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अल्फाज 3 मरतबा दोहराए और उसामा बिन जैद कहते हैं कि ये सुनकर मुझे एहसास हुआ कि काश मैं इससे पहले मरकर मट्टी होता, मुझे कभी ये दिन तो ना देखना पड़ता। लिहाजा जिन लोगों के ज़ाहिरी अमाल ऐसे हों कि वो खुलेआम दुनिया के सामने कहते हों कि मैं खुदा जैसी ज़ात पर यकीन नहीं रखता, वो खुद को मुसलमान कहकर बुत परस्ती करते हों अपने आसपास के लोगों को खुश करने के लिए कि यही लोग इनके राज़िक हैं, अगर ये नहीं तो कुछ भी नहीं, तो हम ये कहने पर मजबूर हो जाते हैं कि कुरान करीम की सूरह यूसुफ की आयत 106 के अंदर इन्हीं लोगों के बारे में अल्लाह पाक फरमाता है कि इनमें से अक्सर लोग बावजूद ईमान लाने के भी मुशरिक हैं, काफिर नहीं बल्कि मुशरिक यानी शिरक करने वाले, पैसे और दौलत को बुत बनाकर। बहुत से लोगों को सैफ अली खान के नाम से लगता है कि शायद वो मुसलमान है, मगर इनको कई मरतबा अपने घर के अंदर बुत परस्ती करते हुए देखा गया और इसकी हालिया बीवी का नाम है करीना कपूर जो कि हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखती है। सैफ अली खान का कहना है कि मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर एक नॉस्टिक हूँ और मज़हब की वजह से मैं अपनी आज की ज़िंदगी को बेहतर नहीं बना सकता, बल्कि हमेशा मौत के बाद ज़िंदगी के बारे में सोचना पड़ता है। इसलिए मज़हब इंसान को दुनिया के अंदर आगे बढ़ने से रोकता है और जाहिर है कि आगे बढ़ने से इनकी मुराद इनके आसपास की हिंदू सोसाइटी है जो इसको मुसलमान होने पर वाकई आगे नहीं बढ़ने देगी। एक बार एक शो के अंदर इनसे सवाल किया गया कि इस्लामी महीने रमज़ान के अंदर कितने दिन होते हैं, जिसका जवाब सुनकर लोग हैरान रह गए कि इस शख्स को मुसलमान होने के बावजूद अपने दीन का बुनियादी इल्म तक नहीं है, क्योंकि इसका जवाब था कि 40 दिन। और यही नहीं बल्कि इस जवाब को ठीक कहकर अप्रिशिएट भी किया गया। That in Ramzan is a period of fasting of 40 days, and at the end of that fast you have a feast. I mean, you don't start a fast with a feast. क्योंकि सवाल करने वाली शख्सियत भी शाहरुख खान की थी जो कि खुद को मुसलमान कहने की बजाय इंडियन कहलवाना पसंद करता है और कहता है कि मेरा कोई मजहब नहीं और ना मेरे बच्चों का, और मजहब किसी शख्स की जिंदगी में होना भी नहीं चाहिए। मैं बुत परस्ती भी करता हूँ, नमाज भी पढ़ता हूँ, गीता भी पढ़ता हूँ और कुरान भी। मेरे बेटे को गायत्री मंत्र भी आता है। इसको गायत्री मंत्र आता है पूरा, मेन पूजा यही करेगा। So next to Ganesh and Lakshmi, we have the Quran also there, and we put our hands together
and say the Gayatri mantra which my son says, and I say Bismillah with him. اور اس کی بیوی خود ایک ہندو ہے جو کہ بچوں کی تربیت کی ذمہ دار ہوتی ہے، اور اسلام میں اہل کتاب یعنی کرسچن اور جیوز سے تو شادی کرنا جائز ہے، مگر بت پرست عورت سے یہ بالکل جائز نہیں۔ دنیا بھر کی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اور بے تحاشا دولت کمانے کے بعد جب اللہ قیامت کے روز اس دولت اور جوانی اور علم کے متعلق سوال کرے گا تو ایسے لوگوں کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، یہ اوندے منہ اپنے خداؤں کے ساتھ جہنم میں ڈالے جائیں گے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ پتھر سے مراد بت۔ نہ کوئی ان کا مال، نہ ان کی کوئی اولاد اور نہ ہی ان کے کوئی اعمال اس کی سفارش کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ یہ اولاد اس کی موت کے بعد یہ بت پرستی کر کے ان کے لیے مزید عذاب کی وجہ بنے گی۔ اس لیے مال اور اولاد کو فتنہ کہا گیا ہے کہ دولت اگر اچھے کام کے اندر استعمال اور اولاد نیک ہو تو مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ، ورنہ ہمیشہ کے لیے عذاب کی وجہ بن سکتے ہیں۔ سلمان خان کو بھی کئی مرتبہ دنیا کے سامنے بت پرستی کرتے ہوئے دیکھا گیا، اور اس کا بھی کہنا ہے کہ میں خود کو مسلمان نہیں بلکہ انسان بلاتا ہوں، جو سیدھا سیدھا اپنے ہندو سماج کی ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے ایک پولیٹیکل سا جواب ہے تاکہ کام چلتا رہے۔ ان لوگوں کے لیے تو مسلم ایک لفظ گالی کے جیسا بن چکا ہے۔ بہت لوگ کہتے ہیں کہ سلمان خان بہت چیریٹی کرتا ہے، اپنی آمدنی کا زیادہ تر حصہ غریب لوگوں پر یا ڈونیشن میں خرچ کرتا ہے۔ تو میرا ایسے لوگوں سے سوال ہے کہ بے حیائی، شراب نوشی، ناچ گانے اور حرام طریقے سے کمائے گئے پیسوں کو کیا آپ کسی مسجد کو بنانے کے لیے یا کسی اور نیک کام کے اندر استعمال کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ فلم انڈسٹری کے اندر یہی سب کچھ ہی ہوتا ہے، اور ایک پاک چیز کو یعنی حلال اور حرام کو آپ ایک ہی بالٹی کے اندر رکھ کر کسی کو پینے کے لیے دے سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ اس کے علاوہ اگر اللہ چاہے تو ہر طرح کے گناہ کو معاف کر سکتا ہے، مگر شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں۔ اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اس کے سوا کسی اور کی عبادت کی جائے۔ ان لوگوں کو مسلمانوں کا رول ماڈل ہونا چاہیے تھا، کیونکہ نوجوان نسل خاص طور پر انہیں دیکھ کر اور ان کی ہر ایک بات اور عمل سے انسپائر ہو کر ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرتی ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ یہ لوگ ٹرینڈ سیٹر ہیں۔ تو کیا آج ان لوگوں کو فالو کرنے والی نوجوان نسل ایک پریکٹیکل مسلم بنے گی یا پھر ان کو دیکھ کر ایک ایتھیسٹ؟ یہ فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ جان ابراہیم کا کہنا ہے کہ میرے والد ایک کرسچن اور میری والدہ ایرانی مسلم تھی، اور میں اپنے باپ کی نصیحت پر عمل کر کے کہ اگر تم کسی کے ساتھ اچھا کرتے ہو، نیک ہو، تو تمہیں کسی مندر، مسجد یا گرجا گھر میں جانے کی ضرورت نہیں، اور میں بالکل ایسا ہی کرتا ہوں۔ یعنی انڈائریکٹ میرا کوئی مذہب نہیں۔ شیطان نے ایسے لوگوں کو دنیا کی دولت اور شہرت کا لالچ دے کر اتنا گمراہ کر دیا ہے کہ اس سے آگے انہیں کچھ نظر ہی نہیں آتا، حالانکہ یہ سب کچھ سالوں کے بعد موت ہمیشہ کے لیے ان سے ختم کر دے گی، اور شیطان انہی چیزوں سے انسانیت کو گمراہ کرتا ہے، اسے ہمیشہ کی زندگی کی امید دلوا کر۔ اس لیے آپ کو ایسے لوگوں کو اپنا ہیرو اور رول ماڈل بنا کر شیطان کے اسی دھوکے کے اندر چلنا ہے، یا پھر اس ہستی کو اپنا رول ماڈل بنانا ہے جن کے بارے میں اللہ پاک خود فرماتا ہے کہ تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں اور نہ کبھی بے راہ چلے ہیں۔ یہ فیصلہ آپ پر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔